अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर बड़ी तशवीशनाक और कशीदा सूरत हाल बन गई है। हुआ कुछ यूँ कि गुज़श्ता रात अमेरिका की जानिब से ईरान के अंदर करीब 80 अहदाफ को निशाना बनाने का, उनके ऊपर हमला करने का दावा किया गया और अमेरिका कहता है कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के अंदर मुख्तलिफ़ कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान में ये हमले किए हैं। ईरान ये जो अमेरिका ने हमले किए हैं उसके ऊपर मज़ीद रद्द-ए-अमल भी दे रहा है और जो गल्फ़ ममालिक हैं मुख्तलिफ़, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ अहदाफ को निशाना भी बना रहा है, जिसके ऊपर आगे जाकर बात भी करते हैं और रिएक्शन भी सामने आया है। बट ये जो कल हमले हुए हैं इससे मुतल्लिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जो कि तुर्की में मौजूद हैं, नेटो के इजलास के सिलसिले में जब सवाल हुआ कि क्या इन हमलों के बाद जो अबूरी डील है, अमन की डील, उसको ख़त्म समझें, उस सीज़ फायर मुआहदे का क्या, तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि उनके मुताबिक जहाँ तक उनकी समझ है सीज़ फायर ख़त्म हो चुका। मज़ीद क्या कहा सुने। To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're led by sick people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. As far as I'm concerned, it's over. अमेरिकी सदर की तरफ से ये बयान आना, इसने एक तशवीश की लहर दौड़ा दी है पूरी दुनिया में ही। मशरिक़ वस्ता में ये जो सूरत हाल है किस तरफ जाएगी, और ख़ासकर हॉर्मूज़ का मामला जो कि एक बहुत ही कशीदा और इस वक्त स्टिकिंग पॉइंट बना हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान। ख़ासकर ईरान का इसके ऊपर जो स्टांस है, वो कहता है कि वो इसके ऊपर कोई फ़ीस या टोल वसूल करना चाहता है। यहाँ से जो भी शिप्स गुजरेंगे उनकी इंतज़ामी कंट्रोल, उनका कोई कंट्रोल किसी न किसी तरह से ईरान के पास होना चाहिए। अमेरिका और दीगर ममालिक भी किसी तरह से ईरान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं कर रहे, उसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अब ये जो रीसेंट ईरान की तरफ से कुछ शिप्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कतरी शिप्स भी शामिल थे, जिसके रद्द अमल में कतर ने ईरान से एहतजाज भी किया है और अपनी जो रिजर्वेशंस हैं उनको दर्ज भी करवाया है। सारी की सारी सूरत हाल में जो हिकमत अमली है और जो रद्द अमल है हॉर्मूज़ के मामले के ऊपर ईरान का, क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है? मामलात के चलते सूरत हाल को देखते अपने तज्ज़ियाकारों से ये जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आपकी राय सबसे पहले जानना चाहते हैं। स्पेसिफ़िकली ये जो हॉर्मूज़ के ऊपर ईरान स्टांस लिए हुए है, फिर हमने देखा कल मुख्तलिफ़ शिप्स को भी निशाना बनाया गया, गुजरने के लिए किसी फ़ीस का या किसी मैकेनिज़्म का भी बार बार इसरार करते हैं। क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है ईरान की तरफ से, या दुरुस्त उनकी पोजीशन है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ईरानी लीडरशिप का माइंडसेट है वो तो ये है कि वो चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे मूवमेंट होगी वो ईरान की मर्ज़ी से होगी, और अगर आप ईरान को अपडेट नहीं करेंगे, जो सी लेन्स हम इस्टेब्लिश करते हैं उनके ऊपर अगर आप नहीं चलते तो फिर आपको हम एक होस्टाइल जो है वो शिप समझते हैं। ज़ाहिर बात है, इससे मुराद ये है कि ईरान अपने रीजनल एम्बिशंस शो कर रहा है, एग्रेसिव रीजनल एम्बिशंस शो कर रहा है, वो रिस्क लेना चाहता है, वो पावर प्रोजेक्शन करना चाहता है, और इसको ज़ाहिर बात है बाकी खित्ते के ममालिक समझते हैं और अमेरिका ये समझता है कि ये ऐसे मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव देखें, जो कि जेडी वैंस ने बातें की वर्जिन स्टॉक में एंड अदरवाइज, वो कहते हैं कि जी हम ईरान को मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ईरान अपना तेल बेच सकता है, और वर्जिन स्टॉक में बैठे हुए ही ईरान को ये अलाउ कर दिया गया कि वो अपना इंटरनेशनल मार्केट में तेल बेचे। लेकिन ईरान ने क्या चूज किया? ईरान दोबारा उस रास्ते पे चल पड़ा है कि जहां पे वो समझता है कि मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं अपनी खित्ते के अंदर डोमिनेंस शो करूं। देखें, ये चीज जो है मेरा नहीं ख्याल ये चल पाएगी, और ईरान को अगर मौका मिला है मेन स्ट्रीमिंग का, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होने का इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, तो अगर उस मौके को वो गंवाना चाहते हैं तो दैट्स देयर चॉइस। मैं अभी हाल ही में मैं यूरोपियन यूनियन ने मुझे इनवाइट किया था, वहाँ पे गल्फ के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे तमाम जीसीसी के लोग आए थे और तमाम यूरोप से थिंक टैंक्स के लोग आए थे, और वो सारे परेशान थे
وہ جو GCC ممالک کا جو میں اوورآل اگر پرسپیکٹو بتاؤں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو MOU ہے یہ گڈ بائی لیٹر ہے فرام امریکہ ٹو دا ریجن. اور دوسری طرف اگر آپ ایران کو دیکھیں تو ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اب اس خطے کے اندر ڈومیننس کروں گا. ایون کہ اس حد تک بھی GCC کے اندر پریشانی تھی کہ شاید یہ ہمیں ایک کالونی بنانا چاہتے ہیں اور اگر امریکن اپنی سیکیورٹی گارنٹیز وڈرا کر لیتے ہیں. تو دا پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو وہاں پہ جو لیڈرشپ آئی ہے, جو وہ آئیڈیالوجیکل ریوائولزم چاہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جو وہاں پہ جو عسکری لیڈرشپ ہے, IRGC جو ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ از اے ٹائم کہ ایران جو ہے وہ آئیڈیالوجیکلی ریوائیو کرے, آئیڈیالوجی کو ایکسپورٹ کرے, اور جو نئی لیڈرشپ کی جو لیجیٹمیسی ہے وہ اسی انداز سے آ سکتی ہے کہ ہم دنیا کو جو ہے وہ بتائیں کہ ایران کیا ہے. دوسری طرف اگر آپ امریکن پرسپیکٹو دیکھیں تو وہ جو انٹیگریشن کی بات کر رہے تھے, دیٹ واز دا بیسٹ چوائس کہ آپ دنیا کو تیل بھیجیں, آپ دنیا کے ساتھ مل کے کام کریں. امریکہ بھی یہ تیل خریدنا چاہے گا, دنیا باقی بھی خریدنا چاہے گا, صرف چائنا پہلے کنسیشنل تیل لے گا. تو اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ میں یہ سی لینز آف کمیونیکیشن بند کروں گا, سپلائی چین بند کروں گا, مہنگائی ہوگی, اور یہ اس کو ڈرا کے تو میں اپنی مرضی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا لمبا چیزیں ملکوں کو ہوسٹیج تو نہیں بنایا جا سکتا, اور نہ ہی کوئی ہوسٹیج بنے گا. اور اوپر سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی ظاہری بات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ نومبر میں امریکہ میں الیکشنز ہونے ہیں تو یہ ساری ڈیل ٹرمپ صاحب جو ہیں اس لیے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بیسیکلی لارجر مسٹرسٹ ہے جو ایڈریس نہیں ہو پا رہا. لیکن اگر ایران کو چھوٹ ملی تھی تیل بیچنے کی, لیکن کل رات انہوں نے پھر پابندی لگا دی ہے, تو میرا خیال ہے وہ اپنے لیے ہی مسئلے پیدا کر رہے ہیں. اور پلس ایران خطے کے اندر اس کو تمام ممالک سے ری انٹیگریٹ کرنا ہے. جو کچھ ہوا ہے اس خطے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب قسم کی سچویشن ہے کہ ری انٹیگریشن کا موقع ملا, اکنامک انٹیگریشن کا موقع ملا, اور اس کو گوایا جا رہا ہے, اور اپنی ڈومیننس اور اپنی مرضی سے چیزیں چلانے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ ایٹ لیسٹ 60 دن کے لیے تو وہ ایز پر MOU نہیں چلا سکتے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایران نے سوچا ہے کہ ناؤ از اے ٹائم کہ ہم اپنے ریجنل ایمبیشنز بھی دکھائیں کہ اپنی مرضی سے یہاں سے ٹریفک چلوائیں گے, جس کو میرا خیال ہے امریکنز یا باقی نہیں مانیں گے. اور آپ بھی اس سے اتفاق نہیں کرتے ایز اے اسٹریٹجی. سلیم صافی صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اس وقت ہارموز کے معاملے کے اوپر وہ کہتا ہے کہ 28 فروری کے بعد ایک ہمارا کہہ لیں ہمیں ہمارے ہاتھ ایک ایسی آرٹری لگی ہے جس کو ہم کنٹرول کر کے اسٹریٹجکلی اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں, وہ اب کنٹرول فگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ درست سوچ ہے؟ دیکھیے ایک بات تو obvious ہے کہ ایران اگرچہ اس جنگ میں ایران کے 3000 سے زیادہ لوگ مرے ہیں اور امریکی صرف 13 مرے ہیں, لیکن ایران فاتحانہ موڈ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے مذاکرات میں بھی اور ملک باقی ممالک کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی. اور اب دیکھیں جہاں تک اپنا ہرمز کا تعلق ہے تو ظاہری بات ہے یہ تو MOU میں لکھا گیا ہے, اور اس میں یہ بات واضح ہے کہ 60 ڈیز تک جب تک اس معاملے سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا تو تب تک ہرمز کھلا رہے گا. لیکن اس کے باوجود ایران کا اصرار یہ ہے کہ جو بھی جہاز یہاں سے گزرے وہ ان کی مرضی سے گزرے اور ان کو بتا کر گزرے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹرائی کر رہا ہے عمان کو اپنے ساتھ آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کوئی ٹول کی بجائے اس کو کوئی اور نام دے دیں گے, لیکن وہ عائد کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے کہ GCC کنٹریز کو کسی صورت بھی اپنا ہرمز پہ کسی بھی قسم کی قدغن وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو عالمی معاملات میں ڈیلنگ کے دوران آپ کو صرف اپنے مفادات کو نہیں دیکھنا پڑتا بلکہ باقی ممالک کے کنسرنز کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اور اگر ایران اس معاملے میں باقی دنیا کے کنسرنز کو مد نظر رکھے تو میرے خیال میں صرف GCC کے کنٹریز نہیں بلکہ پورا یورپ اور جو بھی ممالک اس روٹ کو استعمال کرتے ہیں انکلوڈنگ چین, وہ یہ نہیں چاہتے کہ اپنا ہرمز پہ کسی قسم کی قدغن ہو یا ٹول ہو یا کچھ اور ہو. دوسرا جو مذاکرات کے ضمن میں بھی آپ دیکھیں
تو امریکہ کی طرف سے گرمجوشی نظر آتی ہے، لیکن ایران بالکل ان کا اپنا ایک سٹائل بھی ہے، اور ملک کے اندر چونکہ طاقت کے کئی مراکز بھی ہے، اس پہ اتفاق لانا پڑتا ہے، تو ان کی طرف سے وہ عجلت نظر نہیں آتی، وہ بہت سلو آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس نے جو بیان دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے معاملہ منقطع ہو جائے گا مذاکرات کا اور نیگوسیشنز کا، کیونکہ ایک تو بیانات ہوتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. ہاں، اگر امریکی اس حوالے سے تحریری طور پر بھی آگاہ کریں پاکستان اور ایران کو، اور وہ عملی اقدامات بھی اس طرح اٹھا لیں کہ جس کی وجہ سے مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو جائے اور ہم خدا نخواستہ دوبارہ جنگ کی طرف چلے جائیں، تو پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کو تشویشناک قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن سر دست تو مجھے یہ صرف بیان نظر آتا ہے، اور وہ ضمنی بیان تھا، کیونکہ نیٹو کے اجلاس میں آپ دیکھیں نیٹو کے بارے میں وہ کیا کچھ نہیں کہتے، اور آج ترکی میں بیٹھ کے بھی نیٹو کے اجلاس کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ادھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نیٹو نے میری مدد نہیں کی اور ہم نیٹو پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن نیٹو جواب میں ہمیں کچھ نہیں دے رہا ہے، نیٹو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم نیٹو کی ضرورت ہے. تو اس طرح کے بیانات، تو وہ نیٹو کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کے ساتھ چل بھی رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی اسی طرح ہوگا کہ انہوں نے ایک تنقید تو کر لی کہ مذاکرات کو اور ایم او یو کو ختم سمجھے، لیکن عملاً مجھے نہیں لگتا کہ ابھی امریکی پوری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایم او یو کو ختم کر لیں اور مذاکرات کا سلسلہ بھی اختتام کو پہنچے. لیکن صافی صاحب یہاں پر اب ایک اور صورتحال بن گئی ہے نا، جب یہ سارا معاہدہ اور اس کے بعد اب جس طرح سے ایران نے بھی رد عمل دیا ہے اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے اوپر، عرب ممالک کے اوپر اس رد عمل کا اظہار کیا ہے، تو کہیں یہ تو خدشہ نہیں بڑھ گیا کہ امریکہ براہ راست نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں یہ جو عرب ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، اب یہ غم و غصے کا شدید اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ونریبل محسوس کر رہے ہیں اور اس کے شدید طور پر اظہار بھی کر سکتے ہیں، عسکری طور پر اظہار بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کی تشویش بہت زیادہ ہے گلف سٹیٹس کی. ایک تو ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اور اس میں ایران کا یہ جو فاتحانہ موڈ ہے، یہ تشویش بھی ہے، اپنا ہرمز کی تشویش بھی ہے، ان کو ایران کی فراکسی سے متعلق بھی عرب ممالک میں تشویش ہے، حوثیز ہے اور باقی اس طرح کے ان کے جو فراکسیز ہیں، اور یہ بھی ان کو ڈر ہے کہ اگر امریکہ کی سیکیورٹی کا امبریلا نہ رہے تو اس صورت میں ایران مستقبل میں جا کے ان کو اپنی کالونی بنانے کی بھی کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ سلیم صافی صاحب عرب اور ایران، جی صافی صاحب میرا خیال ہے اس کے اوپر ایران کی جو دشمنی ہے یہ بہت گہری ہے. یہ امریکہ اور ایران کی دشمنی سے اس کی تاریخ لمبی ہے، تو ان کی تشویش اپنی جگہ پہ ہے، اور اب ان کو ایک تشویش یہ بھی لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ ان معاملات کو اسی طرح بگڑے ہوئے چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے. میرا خیال ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں ایک الگ سے راؤنڈ کرنا چاہیے. پہلے ذرا یہ ہارموز والا معاملہ کلیئر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں، اسپیسیفکلی آپ سے پوچھتی ہوں کہ سر یہ اس تشویش سے مراد کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. بٹ ریما یہ کہیے گا، اب ایران میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ پایا جانا 28 فروری کے بعد خاص طور پر کہ ہارموز ان کے لیے ایک بڑا اہم ایسٹ ہے، اس کے اوپر کنٹرول ان کے لیے ایک بڑا اہم ایسٹ ہے، اور اگر وہ اس کو سرینڈر کر دیتے ہیں، وہ یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، وہ ونریبل ہو جائیں گے. کیا یہ ایران کا موقف درست ہے یا کیا اس میں وزن ہے؟ اور قانونی طور پر بھی یہ جو انتظامات ہیں ایران کا اس کے اوپر اپنا حق جمانا یا کہنا کہ ہم کہیں نہ کہیں سے اس کے اوپر کنٹرول کریں گے، یہ کس حد تک درست ہے؟ جی شکریہ لینا. ایک مختلف اگر میں پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر سکوں یہاں پہ، اگر آپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پڑھیں اسلام آباد MOU، اس کی 5ویں جو شق ہے وہ
ایران کا جو کنٹرول ہے وہ مانتی ہے اسٹریٹ آف ہارموز پہ کنٹرول نہیں تو وہ رسپانسبلٹی ایران پر ہی ڈالتی ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں دیٹ ایران ول کنڈکٹ ڈائلاگ with Oman to define the future administration and maritime services in the strait. ٹھیک ہے, ایران جو ہے وہ ٹیکنیکل اور ملٹری آبسٹیکلس کو 30 دن کے اندر ریموو کرے گا. ایران will make arrangements using its best efforts for the passage of commercial vessels without any charge. تو یہاں پہ ایران کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ امریکہ اور باقی ممالک اس MOU کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک مختلف راستہ جو ہے وہ نکال رہے ہیں پیسج کے لیے, کمرشل شپس کے لیے, جو ایران کا ایک رول جو MOU اکنالج کرتا ہے اس کے خلاف ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایران کا موقف ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن ایران یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم MOU کی وائلیشن میں ہم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمٹ کی ہیں یہ چیزیں, لیکن آپ نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم یہ کچھ اقدام جو ہیں وہ 30 دن میں یا 60 دن میں ہم لیں گے. تو آپ اگر اپنا مختلف راستہ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے خلاف ورزی ہے MOU کی. اور جو ابھی ایران نے عمان کے ساتھ راستہ طے کرنا ہے فیوچر کا, پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر امریکہ ہی عمان کے ساتھ یا سعودی عربیہ کے ساتھ یا باقی ممالک کے ساتھ ایک مختلف پاتھ جو ہے وہ بنا رہا ہے جس میں ایران کا کوئی دخل نہیں ہوگا. سو میرا خیال ہے یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا, ہاں میں یہ کہوں گی کہ اسٹرائک کرنے کے بجائے شاید کوئی اور راستہ تھا جو ایران کے لیے اڈاپٹ کر سکتا تھا, کیونکہ آف کورس قطر اور سعودی عربیہ کی اگر آپ شپس کو اٹیک کریں گے یہ ریجن میں آپ کوئی دوست تو نہیں بنائیں گے. خاص طور پہ قطر تو ایک میڈیٹر ہے, تو ان کا ایک خاص رول ہے, ان کو اس طرح سے شاید اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پوائنٹ آف ویو ان کا میرا خیال ہے یہ ہے جو میں نے سمجھا ہے وہ MOU کی. اور ہم جب بھی MOU سائن بھی ہوا میرے سوالات تھے کہ یہ 5ویں جو شق ہے یہ بہت اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے, اس میں کچھ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا, کافی ایمبیگوس ہے اور دونوں سائڈز اپنے مقاصد کے لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے اس کو انٹرپریٹ کریں گی. پہلی بات یہ. دوسری, کچھ علینا میں امریکہ کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ چلے ایران نے یہ اسٹرائکس کر دیں, لیکن کیا امریکہ کا رسپانس پروپورشنٹ تھا, کیا وہ ضروری تھا؟ تو کچھ اونس امریکہ پہ بھی جانا چاہیے, صرف ایران پہ نہیں, کہ ان کا جو رسپانس تھا میری نظر میں بالکل ڈسپروپورشنٹ تھا. اور اس وقت ہم نے نارملائز کر دیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ تو ایسی باتیں کرتے ہی ہیں, لیکن آپ کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں ایک اور ملک کے ساتھ, آپ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کے لیے, اس پورے ملک کے لیے, تو یہ بھی کافی حد تک میرے لیے قابل مذمت ہے. ایون دو آف کورس اب نارملائز ہو گیا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں یہ تو یہ کہتے ہی ہیں. میرا نہیں خیال نیگوسیشنز ختم ہو جائیں گی, بہت ہائی سٹیکس نیگوسیشنز ہیں, اس میں بہت سے ممالک انوالوڈ ہیں, کنٹینیوڈ رہیں گی. لیکن ایک لیبنن کا معاملہ اور دوسرا اسٹریٹ آف ہارموز کا معاملہ, میرا خیال ہے یہ ایسے ایشوز ہیں جس پہ ڈیبیٹ چلے گی, جس پہ مختلف پوائنٹس آف ویو ہوں گے, اور اس پہ ہم مزید کانفلکٹ جو ہے میرا خیال ہے دیکھیں گے. لیکن ایونچولی نیگوسیشنز جو ہے میرا نہیں خیال ختم ہوں گی, اور وہ اپنی طرح چلیں گی. اور پاکستان اور قطر اور باقی ممالک کا ان کا وہ ٹائم ہے کہ وہ پوری کوشش کریں کہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ ڈی ریل نہ ہوں. ریما, ایک سوال, آپ نے جو انٹرپریشن کی ہے شق نمبر 5 کی, وہ تو کہتی ہے کہ ایران جو سیف پیسج ہے یعنی محفوظ گزر کمرشل ویسلز کا ممکن بنائے گا, لیکن یہاں سے اگر کوئی کمرشل ویسلز گزر رہی ہیں اور ایران کی اجازت کے بغیر گزر رہی ہیں, ان کے اوپر حملہ کرنا یا ان کو نشانہ بنانا, کیا یہ خلاف ورزی کیسے نہ ہوئی پھر؟ رینا, ایران اگر ارینجمنٹس ایران نے کرنی ہے تو آپ ایران کو بتا ہی نہیں رہے اور آپ آلٹرنیٹیو روٹ بنا رہے ہیں کہ آپ ایران کو بائی پاس کرنے کے لیے. تو یہ تو تھوڑا سا میرا خیال ہے ٹیکسچرلی تو انٹینشن میں تو تھوڑی گڑبڑ ہے میری نظر میں. اگر آپ ایران کو آن بورڈ لیتے ہیں, ایران کو کوئی obstruction کریٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ کمٹ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی 60 days کے لیے چارج نہیں لیں گے اور وہ مزید obstructions نہیں کریٹ کریں گے. لیکن اگر آپ انہیں بتائے بغیر ایک فرق راستہ اپنا رہے ہیں تو ایران کا یہ سمجھنا کہ آپ شق جو 5ویں ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ ایک لاجیکل انٹرپریٹیشن بھی بنتی ہے. انٹرسٹنگ. اس کے اوپر میں باقی تجزیہ کاروں کی رائے بھی جانتی ہوں. پہلے فخر درانی صاحب کا تجزیہ تبصرہ شامل کرتے ہیں. فخر, آپ کی کیا رائے ہے؟
अलीना, ये जो सबसे पहली बात ये है कि जो ईरान और अमेरिका का भी जो हालिया कल और आज का हम देख रहे हैं, ये जो मामला है, इससे पहले कुछ 1-2 दिन पहले तक जो है पस पर्दा भी बातचीत होती रही है। और ये अचानक से नहीं हुआ कि अमेरिका ने जो है वो कुछ टारगेट्स के ऊपर अटैक कर दिया और फिर उसके जवाब में ईरान ने बहरीन और जो कुवैत है उसके ऊपर कर दिया। हुआ ये कि जो अमेरिका की तरफ से जो मीडिएटर्स थे, कतर और पाकिस्तान, उनके ज़रिए ईरान को मैसेज भिजवाया गया, पैगाम भिजवाया गया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ये जिस तरह से ख़ास तौर पे ये जो शिप्स वगैरह को टारगेट किया जा रहा है जो पासदारान इनकलाब की तरफ से, ये तो सरासर जो मुआहदा है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। तो उस पे जो है वो ईरानी साइड से जवाब दिया गया है। और ये रिपोर्टेड फैक्ट है कि जो ईरान की तरफ से कहा गया कि पासदारान इनकलाब ये समझते हैं और ये चाहते हैं कि जो अमेरिका की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान की जो टॉल वो चार्ज करने की जो एक तजवीज़ है उसको अमेरिका अपोज़ ना करे। यानी इसका मतलब ये है कि जो ईरान, ये अभी रीमा बात कर रही थी 5वें नंबर जो शिक के हवाले से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, ईरान इसके ऊपर जो है वो अपना जो है एक वो मैकेनिज़्म के हवाले से उसमें ईरान वो तय करेगा। तो उसमें जो एक जो इंटेंशन जो वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रही है वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ये टॉल जो चार्जेस के हवाले से ये मेरा ख्याल है कि ये दुनिया का कोई भी मुल्क जो है ये इसको तस्लीम नहीं करेगा, सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ ही नहीं बल्कि जो यूरोपियन यूनियन है और उसके अलावा भी। अगर आप देखें जो 28 फरवरी की जो जंग ये शुरू हुई अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो उसके बाद हम पूरी दुनिया का जो एक स्टेटेड जो एक मौक़िफ़ था वो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ कोई भी। इवन जो उनके अपने इत्तेहादी थे, नेटो था, उन्होंने भी ख़ुद को जो है वो डिस्टेंस रखा अमेरिका से। और ये वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा था कि अमेरिका जो है वो एक अग्रेसर के तौर के ऊपर जो उसका पोस्चर था। लेकिन उसके बाद फिर ये मुआहदा हुआ, सीज़ फायर हुआ, फास्ट फॉरवर्ड, ये जो MOU है इस्लामाबाद मेमोरेंडम का, और उसके बाद अगर ये शिप्स के ऊपर अटैक किया जाता है और उसके पीछे जो मामला है वो यही है जो टॉल चार्ज करने के हवाले से, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो नेटो हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए, ये इससे ईरान को काफ़ी नुकसान होगा, स्ट्रेटेजिकली देखा जाए या डिप्लोमेटिकली भी देखा जाए। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नो डाउट ईरान के लिए एक बहुत बड़ा जो स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस के तौर के ऊपर सामने आया है। शायद इतना वो इनका न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम था वो भी इतना बड़ा जो है वो स्ट्रेटेजिक डिटेरेंट ना होता जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, क्योंकि इससे आप पूरी दुनिया की जो मईशत है उसको चोक कर रहे थे। तो ये उसको अगर ये बतौर स्ट्रेटेजिक डिटेरेंट के ही रखते तो इससे शायद इनको लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा होता है। लेकिन अगर ये शिप्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, जो बहरी गुजरगाह है उसको रोकना शुरू कर देंगे, उससे फिर ये एक जंगी महाज के तौर के ऊपर अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में ईरान के लिए नुकसानदेह होगा। एक तो इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर ये जो सीज़ फायर की कोशिशें और ये सारा कुछ है उसकी वजह से ये नुकसान होगा। दूसरा फिर ये कि जो ईरान को अभी सैंक्शंस ख़ास तौर के ऊपर ये 60 डेज़ के लिए जो अपनी जो ऑयल बेचने के हवाले से वो की गई, गो के 17 जुलाई तक अभी 10 दिन का अलाउ कर दिया है। लेकिन अभी रिसेंटली जो इनके पास सबसे बिगेस्ट जो बायर्स के वो थे, ऑर्डर्स थे, वो 3 ममालिक थे। उसमें चाइना था, उसमें भारत था, उसमें जापान और कोरिया। ये ममालिक भी इनके हवाले से चीन तो पहले भी ऑलरेडी उसके जो 5 नुकाती एजेंडा था उसमें ऑलरेडी कह चुका था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी तौर के ऊपर ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो ईरान को ये इस फ्रंट के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि ये एक बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है। फिर उसके साथ साथ जो खलीजी ममालिक हैं वो तो ऑलरेडी हमने देखा है कि कतर हो या सऊदी अरब हो, उन्होंने हतुल इम्कान यही कोशिश की है कि इस पूरे जो एक मुद्दा था उससे दूर रहें। इवन जो सऊदी अरब के अंदर या जो कतर के अंदर अटैक किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये इस तरह की जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, खासतौर पे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे टॉल चार्जेस के हवाले से यही अगर इंटेंशन है उसके पीछे और जो शिप्स को गुजरने का जो रोकना या उसके ऊपर अटैक है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ईरान ये जल्दबाजी कर रहा है ये इस तरह के वो काम करने पे। अभी 60 डेज़ का जो खासतौर पे ये बातचीत होनी थी, टेक्निकल लेवल की जो कमेटीज़ हैं, ये पाकिस्तान के लिए बतौर एक मीडिएटर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि ये जो तीनों इसमें मामलात लबनान के हवाले से तो ऑलरेडी सीज़ फायर का इनका लबनान और इसराइल का हो गया, लेकिन जो न्यूक्लियर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके लिए ये दोनों फ्रीकैन को जो है वो राज़ी करना और फिर ये एक फ़ाइनल कंक्लूजन पे लेकर आना, ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा बतौर मीडिएटर के। एब्सोल्युटली। आई थिंक ये जो रीमा ने शिक नंबर 5 में इब्हाम की बात उठाई है, इसकी इंटरप्रिटेशन मजीद भी करते हैं डॉक्टर कमरची इंसाफी साहब की, इसके ऊपर राय क्या है वो भी जानते हैं। और फिर ये जो गल्फ़ ममालिक हैं बड़े क्लोजली, ज़ाहिरी
ساری باتیں ان کی بھی ساری یہاں سے راؤٹ سے گزرتی ہے. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کیا اثرات ہو سکتے ہیں کیا نہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایران کا رد عمل اور حکمت عملی ہرموز کے معاملے کے اوپر کس حد تک درست ہے, کس حد تک نہیں. ڈفرینس آف اوپینین اور انٹرپریٹیشن پایا جا رہا ہے, خاص کر ایم او یو میں کیا کہا گیا ہے یا امریکہ اور ایران کے درمیان کیا طے پایا ہرموز اور اس کے جو انتظامات ہیں اس سے متعلق. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ نے ریما عمر صاحبہ کی بات سنی بریک سے پہلے, کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی میں نے دیکھا وہ جو میڈم بات کہہ رہی ہیں اس کی, دیکھیں وہ بڑی وہ بڑا سیدھا سا وہ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 60 دن تک تو چارج نہیں لیں گے, سیف پیسج دیں گے تمام شپس کو, اور وہ تیسری بات کر رہے ہیں کہ جو ٹریفک کمرشل ٹریفک ہے وہ وہاں سے گزرے گی اور ٹیکنیکل اور ملٹری آبسٹیکلز ختم کریں گے, ریموو کریں گے اور اس علاقے کو ڈی مائن کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری تو ایران کے اوپر ہے یہ ساری چیزیں کرنے کی, تو وہ راستہ تو نہیں روک سکتے, اور وہ کسی کا یہ تو نہیں کہ اگر روکا بھی ہے فار ایگزامپل, اب جیسے میڈم ریما نے بھی بات کی کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی یہاں سے نہیں گزریں, فار انسٹنس ایران کہہ سکتا ہے جی یہاں پہ مائن ہے یہاں سے نہ گزریں فار انسٹنس, کیونکہ انہوں نے بچائی ہوئی ہیں مائنس, ایک ٹیکنیکل ہم ان کو دے بھی دیں اگر فار ایگزامپل, تو آپ ان کو شوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو شوٹ کرنا ہے, یہ جو فائر مارنے ہیں, یہ بیسیکلی مقصد ہے اپنی رٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں. وہ دیکھیں یہ ایک نارمل بیہیویئر نہیں ہے, یہ ایک بیہیویئر ایسا ہے کہ نہیں یہاں پہ ہماری مرضی چلے گی جو ہم چاہیں گے, اور ظاہری بات ہے اس کو کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. ایک چیز ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, شک نمبر 5 میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آگے کا کیا انتظام ہے اس کو یہاں پر کنٹرول سے متعلق, اس کے انتظامات سے متعلق, یہاں پر ٹریفک کے گزر سے متعلق, وہ آگے جا کر گلف ممالک, ایران اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں خطے کے, ان سے مشاورت کے بعد طے کیا جائے گا. تو یہ جو کنٹرول کی بات, اس کے اوپر بھی 60 ڈیز کے بعد کی بات ہوگی میرا خیال ہے. وہ جو 60 ڈیز کے بعد جو جب تک یہ ایم او یو چلے گا اس کے بعد کا میرا خیال ہے فیوچر لائے عمل کیا ہوگا, وہ عمان اینڈ ایران مل کے کریں گے along with the regional stakeholders. لیکن ریجنل اسٹیک ہولڈرز کو بھی تو میرا خیال ہے انہی کی تو ٹریفک گزر رہی ہے, انہی کی ٹریفک پہ اگر آپ حملے کریں گے تو مطلب آپ پھر انٹیگریٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ چوائس ہے جو ایران کو بنانی ہے. اگر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا یہی طریقہ کار ہوگا تو یہ اب obviously اس کا ایک کاسٹ ہو سکتی ہے. وہ پہلے بھی ظاہری بات ہے دنیا کی مارکیٹ ان کے لیے کھلی نہیں تھی, وہ دنیا کو تیل نہیں بیچ رہے تھے. اب وہ اگر پھر بھی نہیں بیچنا چاہتے, وہ انٹیگریٹ نہیں ہونا چاہتے, دیٹ از دیئر چوائس, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس کی ایک کاسٹ ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ٹیکنیکل ملٹری جو آبسٹیکلز ہیں وہ ریموو کرنی ہے, سیف پیسج دینا ہے. ہم تھوڑا پوائنٹ کو مس کر رہے ہیں, درمیان میں ریما بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی, پر میں چاہتی ہوں ان کا لے لیں, پھر صافی صاحب کے پاس جاتی ہوں. پہلی بات تو لینا دیکھ لیجئے کنفیوژن یہاں پہ بھی ہے کہ وہ 30 دن کب سے شروع ہوں گے, جب کوئی ایک پراپر فریم ورک سیٹ ہوگا عمان کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ. یہ پروویژن شاید ڈیلیبریٹلی امبیگوس رکھی گئی ہے. اس میں ایران کا رول اکنالج کیا گیا ہے, اور ایران کی یہ انٹرپریٹیشن کہ آپ ہمیں بائی پاس نہیں کر سکتے, کوئی مختلف راستے نہیں بنا سکتے, کہ یہ جو ہم نے طے کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ عمان کے ساتھ باقی ممالک کے ساتھ مل کے کوئی ایک فریم ورک طے کرے گا. آپ اس کو بائی پاس کر کے اپنا ہی مختلف کوئی راستہ نہیں بنا سکتے شپس کے لیے. یہ انٹرپریٹیشن ہے. ہاؤ ایور میرا خیال ہے یہ بالکل ہی ریجیکٹ کر دینا کہ بالکل کلیئر پروویژن تھی اور ایران نے ایم او یو کی خلاف ورزی کی ہے, یہ اس پہ مجھے آبجیکشن ہے. میرا خیال ہے مختلف انٹرپریٹیشنز پاسبل ہیں. شیخ 5 بہت شاید ڈیلیبریٹلی امبیگوس رکھی گئی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی کنسنسس ریچ کرنا تھا اور ایمبیگوٹی کے بغیر شاید نہ ہو سکے. ہاؤ ایور اس پہ میں اگری کرتی ہوں کہ اگر آپ اسٹرائکس کر رہے ہیں تو آپ پھر اپنے وہ بھی میڈیٹر کے خلاف, تو پھر آپ اپنا ایک جو اسٹرینتھ ہے آپ کی ریجن میں اس کو تھوڑا سا انڈرمائن کر رہے ہیں آگے چل کے. یہ میڈیٹرز ہیں جنہوں نے آپ کے لیے بھی بات کرنی ہے. لیکن ایریا سے متعلق آپ بات کر رہی ہیں نا ریما, ایک منٹ یہ بھی واضح کر دیجیے گا, جب آپ ایریا سے متعلق بات کرتی ہیں تو شک نمبر 5 کے اندر ایریا بھی وضع کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پرشین گلف سے سی آف عمان تک اینڈ وائس ورسا
जो 60 दिन के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, सेफ पैसेज होगा गुजर का, तो वो सिर्फ जो स्ट्रेट है लेकिन एलिना वो बहुत बड़ी है और उसमें मुख्तलिफ अल्टरनेटिव रूट्स भी हैं, जिस तरह से अभी हम बात करें अल्टरनेटिव रूट्स की तो बात ही नहीं की गई। ओमान के नहीं कि वो ओमान के ज़्यादा करीब होंगे कि ईरान से, ये एक है प्रॉब्लम। ये जो पूरी स्ट्रेट है इसमें डिफरेंट रूट ज़्यादा हैं पॉसिबल, लेकिन मेरा ख्याल ईरान का मौक़िफ़ है कि वो एक स्टेक होल्डर होगा इन सब फैसलों में, कि ईरान जो है वो फैसिलिटेट करेगा, लेकिन ईरान ही करेगा। आप ऐसे नहीं है कि ईरान को आप बिल्कुल पिक्चर से बाहर निकाल दें और खुद से अपने रास्ते बनाने लग जाएं। ये ईरान नहीं चाहता, और इसके पीछे ऑफ कोर्स उनकी स्ट्रेटेजिक एक थिंकिंग भी है। उनको लगता है उन्होंने ये गेन किया है, एक लेवरेज है उनके लिए, और वो इसको लेट गो नहीं करना चाहते। तो ये, लेकिन अलीना फिर भी मैं कहूँगी ये एक इंटरप्रिटेशन की बात है। मुझे लगता है दोनों इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन मैं दूसरी इंटरप्रिटेशन जो ईरान की है वो भी सामने रखना चाहती थी। हमारे व्यूअर्स चेक 5 पढ़ लें और खुद से फैसला कर लें। लेकिन दूसरा, लेट्स नॉट फॉरगेट, इसमें अमेरिका भी है, इसमें इजराइल भी है, इसमें लेबनान भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप, सो देयर इज अ लार्जर इशू। ये सिर्फ ईरान का देखने वाले तो अपना फैसला करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो अपनी राय का भी इजहार करें, अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक, अपनी कलेक्टिव विजडम। मैं सिर्फ ये रखना चाहती थी कि ये इंटरप्रिटेशन भी है शिक 5 की, ये इतनी क्लियर कट नहीं है जितना हम कह रहे हैं। दूसरा, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि क्या अमेरिका का जो रिस्पांस था वो लॉफुल था, प्रोपोर्शनेट था जो उन्होंने किया है, और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रद्द अमल है उससे हम अग्री करते हैं, क्योंकि सारा ओनस सिर्फ ईरान पे डालना इस वक्त वो भी मेरा ख्याल है शायद ज्यादती होगी, जो कि मैं अग्री करती हूँ कि ईरान को शायद स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। इस वक्त दो राय पाई जा रही है ना। एक तरफ तो, और ये बड़ी डोमिनेंट राय है कि ईरान अगर स्ट्राइक ना करता, इंस्टिगेट ना करता, तो शायद अमेरिका की तरफ से हमले ना होते, चीज़ें चल रही थी। सलीम साफ़ी साहब, ये बताएं, ईरान के पास इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसमें हमले के अलावा क्या कोई रास्ता नहीं था? ईरान क्या, हमने देखा भी कि दोहा में बैठक की कोशिश हुई, मज़ीद टेक्निकल टॉक्स की कोशिश हुई, वहाँ पर भी फिर कुछ क्या बदमज़गी हुई या टीम साथ नहीं बैठी, सिर्फ टेक्निकल बातचीत करके ख़त्म हो गए? तो ये क्या मसला है? देखिए, जो वो पहला पॉइंट है उस पर मैं ज़रा कुछ अर्ज करना चाहता हूँ कि हम जैसे तालिब इल्म तो उसका यही मतलब ले रहे थे और यही तशरीह उसकी कर रहे थे कि आइंदा जो 60 डेज है इसमें तो कोई कदगन नहीं होगी। और अगर आपको याद हो तो उस सीधी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि अपने जहाज़ों को स्टार्ट कर लीजिए और हुर्मुज़ खुल गया है, और फिर वो सिलसिला शुरू भी हो गया। तो हम तो उससे यही मुराद ले रहे थे कि 60 डेज़ के लिए तो कोई कदगन नहीं है। अलबत्ता इस 60 डेज़ के अरसे में ओमान और गल्फ स्टेट्स के साथ मिलके वो कोई मैकेनिज्म बनाएंगे, और जाहिर बात है कि जब गल्फ स्टेट और वो उसमें आएंगे तो वो इस तरह के किसी मैकेनिज्म को तस्लीम नहीं कर सकते। दूसरा, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और रीमा भी है कि जो इंटरनेशनल वाटर है उसके बारे में इस तरह का किसी एक मुल्क को इख्तियार देना ये दुनिया को गवारा नहीं होगा, और अगर उसको करेगा तो वो मजबूरन उसको मजबूरी हालत में कोई मुल्क उसको गवारा कर सकता है। लेकिन वैसे इंटरनेशनल वाटर को, क्योंकि कल तक इस जंग से पहले यही अपना ही हुर्मुज़ था, इसको सब ममालिक इस्तेमाल कर रहे थे। कोई ईरान की तरफ से नहीं था कि भाई जहाज़ ने ओमान की तरफ से जाना है या कि उसने ईरान की तरफ से जाना है या किसी और तरफ से जाना है, बल्कि ईरान की तरफ से अगर माइंस की बात की जाती है तो वो तो फिर ईरान की तरफ से जहाज़ के जाने को ज़्यादा ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है कि वहाँ पे माइंस होंगे, और ओमान का साइड जो है वो निस्बतन महफूज होगा। हाँ, ये सवाल अपनी जगह पे है कि जो रिएक्शन ईरान अमेरिका ने दिया है तो क्या इसके बगैर कोई चारा था? काश वो अमेरिका में थोड़ी सी अकल प्रिवेल कर जाती और वो ना करते। वो वहाँ तो अगर अकल का इस्तेमाल होता तो 28 फरवरी को इस जंग का आगाज़ ही ना होता।
لیکن ان کا تو پھر یہی کام ہے کہ ان کو جواز ایک مل گیا کہ انہوں نے سعودی عرب اور قطر کے شپس کو نشانہ بنا دیا. اچھا یہ بھی کیا جا سکتا ہے نا کہ ان کے پاس بھی شپس کو ہٹس کرنے کے علاوہ کچھ اور آپشن بھی تھے نا, ان سے رابطہ کرتے, ان کا بولتے ہیں, ان کا کچھ اور کچھ کرتے, لیکن انہوں نے بھی ہٹ کر دیا. تو ایران کی طرف سے بھی تجاوز ہو گیا اور اس کے جواب میں امریکہ کی طرف سے بھی تجاوز ہو گیا. علینا میں 2 چھوٹے پوائنٹس اگر جی ریما. جی اچھا دیکھیں, یہی بات ہے قانون کی یا کوئی بھی لینگویج ٹیکسٹ اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اگر آپ آرٹیکل 5 دیکھیں اس میں ہے ایران ارینجمنٹس کرے گا, بیسٹ ایفرٹس کرے گا سیف پیسج کے لیے. تو ایران نے کرنا ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ ایران چپ کر کے بیٹھ جائے گا اور وہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے وہ کھل جائے گا. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ایران نے یہ رسپانسبلٹی لی ہے کہ ہم ارینجمنٹس کریں گے, اپنے بیسٹ ایفرٹس کریں گے سیف پیسج کے لیے, اور کوئی چارج 60 دن کے لیے نہیں لیں گے. اب دوسری طرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایران کو ایکویشن سے ہی نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ نے ایونچولی ایران کو ہی انفارم کرنا ہے. ایران آبسٹیکلز نہیں کرے گا, اپنے بیسٹ ایفرٹس کرے گا کہ آبسٹیکلز نہ کرے, آپ کو چارج نہیں کرے گا, لیکن آپ ایران کو پکچر سے نہیں نکال سکتے اور اپنا کوئی آلٹرنیٹیو روٹ یا اپنی کوئی آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ نہیں بنا سکتے. خاص طور پہ اگر آپ وہ شک کا حصہ پڑھیں جس میں لکھا گیا ہے کہ عمان کے ساتھ مل کے ایک فریم ورک بنایا جائے گا کہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے اسٹریٹ کو. یہ میں صرف کہنا چاہ رہی ہوں. دوسری بات انٹرنیشنل لا کی, صافی صاحب کی بات بالکل درست ہے, ہم نے ڈیٹیل میں اس پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ کسٹمری انٹرنیشنل لا کا یہ حصہ ہے کہ اسٹریٹ جو انٹرنیشنل اسٹریٹس ہیں ان میں آپ اس طرح کی ہرڈلز نہیں ڈال سکتے, آپ ٹولز وصول نہیں کر سکتے. اس کی ایک مائنورٹی اوپینین یہ ہے جس میں ایران کافی عرصے سے یہ پوزیشن لیتا آ رہا ہے کہ ہم چارجز جیسے یہاں پہ ڈی مائننگ کے چارجز لگا لیں, سیکیورٹی کے چارجز لگا لیں, نام کچھ اور دے دیں, لیکن ہم وہ وصول کر سکتے ہیں. تو اس پہ ابھی بھی ایک ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے, لیکن ہاں آپ ٹولز انٹرنیشنل اسٹریٹس پہ نہیں لے سکتے. اور انٹرسٹنگلی اس چیک میں بھی لکھا ہے کہ ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا ہی جو بھی فریم ورک ہوگا وہ بنایا جائے گا. اچھا ایک اور بھی ہے, اگر آپ شک نمبر 4 کو دیکھیں اس سے پہلے, تو اس پہ لکھا ہے کہ یہ جو 30 دن کا مرحلہ ہے جس کے اندر ڈی مائننگ کرنی ہے اور کھولنا ہے, اس پیریڈ کے دوران جو ٹریفک ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی جو کہ 28 فروری یعنی پری وار تھی. سو یہ تو پھر وہ والی بات کو سپورٹ کرتا ہے جو سلیم صافی صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں. اف یو کین جسٹ لک ایٹ دی یا ٹریفک وہی ہوگی. دیٹ از دی آبجیکٹیو کہ آپ نے سچویشن کو جو بلاکیج سے پہلے لے کے جانا ہے, لیکن وہ ایران پہ, لیکن ایران کے ساتھ مل کے, ایران کو بائی پاس کر کے نہیں, ارینجمنٹس ایران نے کرنی ہے. ورنہ بیسٹ ایفرٹس لکھا ہے کہ ایران بیسٹ ایفرٹس کرے گا. آپ خود بتائیں, اگر یہ بالکل اوپن ہے تو آپ نے کیوں کہا ہے کہ ایران بیسٹ ایفرٹس کرے گا, ایران فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ تو بیسٹ ایفرٹس کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے, رائٹ؟ سو میرا خیال ہے آپ ایران کو اس ایکویشن سے نکال نہیں سکتے. پرنسپلی آپ کا کیا, ویسے آپ کا پرنسپلی کیا سٹانس ہے اس معاہدے کو کے قطع نظر؟ کیا پورے کے پورے احاطے کے اوپر ایران کا کنٹرول جائز ہوگا؟ اچھا میں یہ بات کہوں کہ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کتابی باتیں نہ کریں, تو آپ جو ہے اسٹریٹجک باتیں زیادہ کیا کریں, اس کی اہمیت ہے. تو اسٹریٹجک باتیں اگر ہم کریں تو اس میں آبویسلی ایران کے لیے بہت بڑا ایک لیوریج ہے کنٹرول. لیکن اگر آپ مجھ سے میری قانونی رائے پوچھیں, میرا خیال ہے یہ بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیٹ ہے, اس پہ ایک ملک جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اپنے اسپوکن لائک اے ٹرو لائر. ریما ادھر کی بات بھی کر لی, ادھر کی بات بھی کر لی, کیونکہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ آپ کتابی باتیں کیوں کریں, آئیڈیلسٹک باتیں کیوں کریں, لیکن میرا خیال ہے یہ ایک بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ اور بھی ممالک جو ہیں وہ اپنی انٹرنیشنل اسٹیٹس جو ان کی واٹرز پہ آتے ہیں ان پہ ٹولز ٹو کریں. یہ صحیح نہیں, اور یہ کسی ریجن میں بھی کوئی بلی نہیں ہونا چاہیے, سب کو انٹرنیشنل لا کے مطابق جو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. اچھا فخر درانی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کافی دیر سے؟ علینا بس یہ آپ جو شک 4 اور 5 کی بات کر رہی تھی نا کہ پری جو فیبرری 28 سے پہلے والی پوزیشن, یہ 60 ڈیز میں جو
जो भी गुजरगाह के हवाले से अरेंजमेंट होगा। दीना जो रीमा बात कर रही थी, ये जो बेस्ट एफर्ट वाली बात है उसमें डी माइनिंग के हवाले से भी था। क्या ईरान ने वो सारी डी माइनिंग के हवाले से वो अरेंजमेंट की हैं या नहीं, कि जहाँ से आज़ादाना तौर के ऊपर जो इंटरनेशनल जो भी ट्रेड के जो है वो गुजर सकें? तो ये भी आप एस्पेक्ट उसको नज़र में रखना होगा जो रीमा बात कर रही थी, कि अगर वो शिप्स जो ईरान का बताया हुए जो रूट्स के हवाले से वो कहा जा रहा है कि ईरान जो रूट बताएगा उसी के ऊपर जाना होगा, क्या वो डी माइनिंग की सारी एश्योरेंस और डी माइनिंग हो चुकी है कि जिसकी वजह से अब ईरान बाकी तमाम तर जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको मजबूर कर रहा है? तो यही वजह है। और दूसरी बात ये कि दूसरी साइड से भी हमें ये देखना होगा कि पहले मीडिएटर के थ्रू बताया गया कि ये इस तरह जो अटैक्स किए जा रहे हैं ये खिलाफ वर्जी है, उसके बाद ही जो भी कार्रवाई की गई है तो ये कोई यकतरफा नहीं थी। पहल जो मैं समझता हूँ कि ये इस हवाले से अगर इसको वो देखा जाए तो ईरान की तरफ से ये किया गया और उसके बाद जो दूसरी साइड है वो की उससे। अच्छा सलीम साफ़ी साहब, जाते जाते एक बात ज़रूर कहिएगा, हम इस वक्त बात कर रहे थे खलीजी ममालिक की। सर ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, आपने भी, डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हाईलाइट किए बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात जो कि और तशवीश जो कि ईरान से मुतल्लिक़ खलीजी ममालिक को है। ईरान का रद्द-ए-अमल, दोबारा से सारा मामला छिड़ जाना और फिर हमले, खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान तो कोई बराह रास्त हमले या जंग नहीं छेड़ देगा? नहीं, उसका कोई जल्दी इम्कान ख़तरा नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल तनाव होगा और खलीजी ममालिक और ईरान की जो मुखासमत है वो सदियों पुरानी है। बिल्कुल सही। और इसमें माजी में बहुत कुछ हुआ भी है और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए थे ईरान के ख़तरे के पेश नज़र। इन गल्फ ममालिक ने अमेरिका को अड्डे दिए थे, वरना इस तरफ से तो उनको कोई दूसरा ख़तरा नहीं था। बल्कि अब बाज़ ममालिक जो है वो इजराइल के साथ ताल्लुक़ को गवारा करते हैं, लेकिन उनको इसका खौफ होता है। अलबत्ता इसमें एक जो उम्मीद की किरण है वो यही है कि जो गल्फ स्टेट्स है अमलन उनको सऊदी अरब लीड करता है। कोई उसकी बाकायदा शक्ल नहीं है कि उन्होंने उनको लीडर मुकर्रर किया हो, लेकिन अपने रकबे की वजह से और अपने हरमैन की वजह से सऊदी अरब को एक लीडर की हैसियत हासिल है। तो सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात चीन की कोशिशों से वो इस जंग से 2-3 साल पहले बेहतर हुए थे और उनका आना जाना उनकी लीडरशिप का एक दूसरे की तरफ हुआ था। और अभी भी हम देखते हैं कि टेलीफोनिक रब्ता दोनों के वज़राए ख़ारजा या इस लेवल के लोगों का होता रहता है। तो मेरे ख्याल में उनकी कोशिश पूरी तरह ये होगी अरब ममालिक की कि इनके साथ कोई मुखासमत ना आए, कोई लड़ाई। अच्छा, मेरे पास वक्त बड़ा कम रह गया, माज़रत कता करामी की सलीम साफ़ी साहब। पाकिस्तान की भी मेरे ख्याल में पहले भी ये कोशिश रही है और आइंदा भी रहेगी कि उनकी ये मुखासमत दोस्ती में बदल जाए। ठीक है, मैं इस वक्त बड़ा कम रह गया। डॉक्टर कमर चीमा साहब प्लीज़ मुख्तसरन ये बताइएगा, ये जो तशवीश है, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं गल्फ़ ममालिक की ईरान से मुतल्लिक, इसके असरात मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं, ख़ासकर सऊदी अरब जैसे अभी सलीम साफ़ी साहब ने भी मेंशन किया, वो किस हद तक इनसिक्योर है अभी भी, और इसके क्या असरात हो सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, और खासकर हॉर्मुज़ के तनाजुर में देखिए, मैं समझता हूँ कि तमाम जो जीसीसी ममालिक हैं वो सारे के सारे परेशान हैं इस हवाले से कि ये कॉन्टीन्यूसली ईरान जो है वो अपनी रेट इस्टेब्लिश करना चाहता है, पावर प्रोजेक्शन कर रहा है मुसलसल, और डायलॉग और अगर मौका मिला है तो उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अभी देखिए ना, अगर आप शिक 5 की बात करें तो सारे ममालिक तो खुश होंगे कि ईरान की जिम्मेदारी है, उसने सारी चीज़ें ठीक करनी है, उसने सेफ पैसेज भी देना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो नहीं दे रहे, वो अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी परेशानी है जीसीसी के अंदर कि एक तो अमेरिका भी उनको छोड़ के जा रहा है, अमेरिका उनको सिक्योर भी नहीं कर सकता, और दूसरा अब ईरान के साथ किस तरह का फ्यूचर अरेंजमेंट करना है, क्योंकि ईरान के साथ देखें, ईरान की सिर्फ एक नेबरिंग कंट्री नहीं है, वो एक ऐसा मुल्क है जो अपनी आइडियोलॉजी भी एक्सपोर्ट करता है और उसके जारी बात है अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं।
सोसाइटियल कंसर्न्स होते हैं, तो वो भी एक चीज़ जो है उसको बहुत सारे ममालिक अपने सोशल फैब्रिक के लिए भी देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान एक डिफरेंट कंट्री है बाकी ममालिक से, जो सिर्फ एक बायलैटरल रिलेशंस नहीं रखता, वो अपने जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर चीज़ें करना चाहता है, जिसको जारी बात है लोग केयरफुली देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे तजियाकारों के ये इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक पाया जा रहा है हमारे तजियाकारों में कि ईरान की तरफ से हॉर्मुज़ के ऊपर जो मौक़िफ़ है वो उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं है। अभी जो रद्द-ए-अमल भी आया वो भी एक्सेसिव है और दुरुस्त नहीं है। गो के रीमा उमर साहिबा ये कहती हैं प्रिंसिपली तो उनकी राय के मुताबिक हॉर्मुज़ के मामले पर ईरान का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं, लेकिन कानून में और ख़ासकर ये जो MOU साइन हुआ है इसमें कुछ गुंजाइश या लचक दिखाई देती है जिसको पढ़ा जा सकता है अदरवाइज़ भी, यानी ईरान के हक़ में भी हॉर्मुज़ से मुतल्लिक। तो जी इसके ऊपर अब देखते हैं आगे किस तरह से मामला चलता है, बट हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं एक बड़ा और अहम इशू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक जी। अमेरिका में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद की गई है। मुतअद्दिद गैंगस्टर्स हैं, दीगर अफराद भी हैं, भारत से ताल्लुक़ है इनका, जिसके ऊपर ये फ़र्द जुर्म आयद की गई है। अच्छा जी, चार्जशीट में ये लिंक बनाया गया है कि मुल्ज़िमान ने भारत के मकामी अहलकारों से ताल्लुकात को इस्तेमाल किया और भारत की जेल्स में बैठे हुए ये सारी की सारी प्लानिंग हुई जो कि एग्जीक्यूट की गई अमेरिका के अंदर। ये चार्जशीट क्या जाहिर करती है? क्या ये इल्ज़ामात भारत के खित्ते में दहशतगर्दी की हिमायत पे किरदार को मज़ीद तक़वियत देते हैं? हम अपने तजियाकारों के सामने सवाल रखते हैं, उनसे उनका तजिया तबसरा जानते हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, ये इंडिया ने कुछ अर्सा से ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि वो अपनी हुकूमत के मुखालिफिन को या अलायदगी पसंदों को वो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में टारगेट करते हैं। इससे पहले कनाडा में हुआ था कि वहाँ पे उन्होंने सिख रहनुमाओं को टारगेट किया था और उसका कनाडा की हुकूमत ने भी बड़े आला सतह पे नोटिस किया था और उनके सफ़ीर को भी वापस भिजवाया गया था। फिर माफ़ी चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि उसके ये शवाहिद सामने आते हैं कि उन लोगों को जो इंडिया को किसी न किसी तरह से मतलूब थे, तो पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने मुख्तलिफ शख्सियात और अफराद को निशाना बनाया है। और अब ये अमेरिका की तरफ अमेरिका में ये केस सामने आया है, लेकिन ये तो वो ममालिक हैं जहाँ पे कानून की निस्बतन ज़्यादा बालादस्ती है और वहाँ पे जराइम को ट्रेस कर लिया जाता है। इसके अलावा भी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इंडिया ये काम शायद इससे भी बड़े पैमाने पर कर रहा होगा, लेकिन वहाँ पे अभी उस तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई, उस तरह की कन्फेशन नहीं हुई है। तो ये इंडिया ने अब अपनी खारजा पॉलिसी का और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी का एक लाजमी जुज़ बना दिया है कि जो उनकी हुकूमत को किसी भी हवाले से चैलेंज करते हैं या अलायदगी पसंदगी तरीके हैं, कश्मीरियों की है, सिखों की है, बाकी हैं, तो वो उनके वाबस्ता लोगों को या उनके रहनुमाओं को बैरूनी मुल्क भी टारगेट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी राय में ये जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं इनकी अहमियत क्या है, और ख़ासकर ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है भारत के ऊपर, जिसके मुख्तलिफ सबूत भी पेश किए जाते हैं कि ना सिर्फ बैरूने मुल्क बल्कि इस खित्ते के अंदर अफ़गानिस्तान की सहूलतकारी से किस तरह से भारत दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है या उसमें एडिंग एंड अबेटिंग करता है, क्या आपके ख़्याल में ये उसमें कुछ कंट्रीब्यूट या फैसिलिटेट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि वेस्ट के अंदर कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में कनाडा की। फिर अमेरिकन्स ने उनके लोगों को पकड़ा,
जो है वो चेक रिपब्लिक से इंडियंस को पकड़ा गया जो अमेरिका के अंदर लोगों को कत्ल करना चाहते थे। इसके बाद रॉ के ऑपरेशंस जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में बंद हो गए, जो कि 50 साल बाद ऐसी चीज हुई। और अफगानिस्तान में बैठ के वो क्या कर रहे हैं सबको पता है। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी क्लियर एविडेंस मिलने के बावजूद भी ये एक जो स्पेस इंडिया को दी गई, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी बात है बड़ी डिस्टर्ब्ड है कि हम इनको समझते थे कि ये एक मार्केट है और ये सिखों और मुसलमानों के कत्ल में इन्वॉल्व है। जिस तरह साफी साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं, अभी अफगानिस्तान में आप देखें मैडम कि जब भी पाकिस्तान टेररिस्ट हाइडआउट्स पे हमला करता है तो इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है वो ऑफिशियली आके कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। आप इमेजिन करें कि इस खित्ते के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की पनाहगाह को ऑफिशियली सपोर्ट करता है, और वो भारत है और सारी दुनिया देख रही है। और अगले दिन जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान के पास एब्सोल्यूट हक है कि वो इन टेररिस्ट जो हाइडआउट्स पे हमले करे अफगानिस्तान में, और इंडियन फॉरेन ऑफिस कहता है नहीं वहां पे ऐसा ना किया जाए। तो मुझे लगता है कि कनाडा हो, बर्तानिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडियंस बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में। पाकिस्तान के अंदर भी ये चीजों में इन्वॉल्व थे, और मेरा ख्याल है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ये एक ऐसा चेहरा इंडिया का जो कि कनाडा की पार्लियामेंट में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर बताया, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये बातें जो है वो की हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बढ़ के और कोई एविडेंस होगी कि जहां पे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर दुनिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया गया और कहा गया कि वो ये किन चीजों में इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ कि इट स्पीक्स वॉल्यूम जो पाकिस्तान शुरू से बातें करता रहा। रीमा, इस चार्जशीट से आप क्या मुराद लेती हैं? हाँ, आज थोड़ा कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा हो गया दोनों सवालों में। मेरा ख्याल है चार्जशीट जो है ये भारत में इस्तेमाल होगी ये साबित करने के लिए कि जो ट्रूडो ने इल्ज़ामात लगाए थे वो बेबुनियाद थे, क्योंकि ये चार्जशीट कहीं भी दहशतगर्दी का जिक्र नहीं करती, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा ख्याल है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेटर्स ने कि भारत की जो हुकूमत है उसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं नज़र आती। इसके अलावा उन्होंने ओनस जो है वो एक तरह से गैंग वॉर और गैंग एक्टिविटीज़ पे डाल दिया एज अपोज टू एक्चुअली एक पोलिटिकली ड्रिवन या पोलिटिकली मोटिवेटेड असैसिनेशन, जो बहुत सा और हमारे पास कहानियाँ हैं, एविडेंस है जो इस केस के बाहर है, जो यही दिखाता है कि ये पॉलिटिकली ड्रिवन ही था और भारत में हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन जब आप इस केस को देखते हैं, इसकी आप इंडाइटमेंट को देखते हैं, जो एविडेंस अभी सामने आया है, वो खुद कहते हैं कि भारत की जो हुकूमत है उसका मुलव्वस होने का हमें एविडेंस नहीं मिला। लेकिन एक बात है, मैं सुन रही थी और इस पे इंटरव्यूज़ जो हैं वो ये कह रहे थे कि अभी वो हमने ख़त्म नहीं किया, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी और उन लिंक्स पे भी अभी मुकम्मल नहीं हुई इन्वेस्टिगेशन। सो मुमकिन है कि आगे जाके कोई लिंक नज़र आ जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। एक और दिलचस्प बात ये है कि जो ये शख्स हैं लॉरेंस बिश्नोई, जो लीडर हैं इस गैंग के, ये भारत में हैं, ये जेल में है और ये जेल से ऑपरेट कर रहे हैं अपनी गैंग। तो उसमें सवाल तो उठता है कि जेल में कौन उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है जो वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो सेंस तो यही बनाती है कि वहाँ पे कोई ना कोई तो हेल्प कर रहा है इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर। तीसरी बात ये कि अमेरिका चाहता है कि वो एक्स्ट्राडाइट करें और लॉरेंस बिश्नोई का जो ट्रायल है वो अमेरिका में हो। अगर ऐसा होता है तो मज़ीद मेरा ख्याल है हमें मालूमात मिलेंगी और ज़्यादा इंडिपेंडेंटली फेयरली ये जो केस है आगे बढ़ेगा और मज़ीद क्लैरिटी इसमें मिलेगी। पर अगर आपका सवाल स्पेसिफिक टू द इंडाइटमेंट जो है तो फिर मेरा ख्याल है शायद यही हो, अभी तक तो ऐसे देखा जाएगा कि ट्रूडो गलत थे और भारत की हुकूमत की कोई कनेक्शन नहीं मिला। इस केस की हद तक मैं बात कर रही हूँ। बाकी ऑफ कोर्स बहुत और एविडेंस है हमारा जो दिखाता है कि भारत इस तरह के काम करता है पूरी दुनिया में, लेकिन अगेन स्पेसिफिक टू दिस केस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चार्जशीट। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने कोई हाथ उठाए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है मैं कमेंट कर दूं। देखिए, आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद कनाडा के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई है और अमेरिका के अंदर भी मूड थोड़ा चेंज है। आपको याद होगा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहे कि मुझे मेरी गवर्नमेंट, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं और नेक्स्ट गवर्नमेंट आके उसे बैक ट्रैक कर जाए। तो मतलब अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? ये
कोई पार्लियामेंटेरियन कह देता, गवर्नमेंट ऑफिशियल कह देता और बात है, लेकिन वजीर आजम खड़ा होकर कनेडियन पार्लियामेंट में नहीं, लेकिन ये यूएस, ये चार्जेस तो अमेरिका में है सर, ये तो अमेरिका में चार्जेस हैं जो फ्रेम हुए हैं। नहीं, मैं लार्जली ओवरऑल इंडिया की ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये अमेरिका की बात हो रही है, मैं लेकिन लार्जली ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो जिसमें वो इन्वॉल्व हैं, जो जहां पे वो इन्वॉल्व हैं, जहां पे उनके गैंग्स मौजूद हैं, वो सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं है, वो कनाडा के अंदर भी हैं। तो मैं लार्जर उसमें उस केस में इसको रेफर कर रहा हूँ। कनाडा के तो सफारती ताल्लुकात भी उनके मुतासिर हुए थे और उनके सफीर को भी जी, बट आई थिंक रीमा ने एग्जैक्टली उसका हवाला भी दिया, उन्होंने मैंने उसका हवाला दिया, लेकिन जब आप ये चार्जशीट पढ़ते हैं तो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करते वो एलिगेशंस, तो मेरा ख्याल है इसको पॉइंट आउट भी करना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि भारत की हुकूमत मुलविस ने, अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि वो इन्वॉल्व हैं। तो एटलीस्ट जब हम उसकी बात करते हैं कि पास में ये हुआ, बहुत कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका और कनाडा के बीच में आया, बहुत ज़्यादा दबाव था, यस, बट ये जो चार्जशीट सामने आई है, क्या ये उसी के फर्दर मतलब हमें और एविडेंस सिखाती है उस बात का? नहीं, ये एक मुख्तलिफ कहानी पेश करती है, लेकिन अगेन इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, देखते हैं आगे जाके क्या पता चलता है। फखर, आपकी क्या राय है? अलीना, देखें ये केस अभी तो जो इंडाइटमेंट की स्टेज के ऊपर है, और जैसे रीमा बात कर रही थी कि इंडाइटमेंट की सतह के ऊपर ये जो चार्जेस हैं उसको आप हतमी नहीं कह सकते जब तक ये केस कंक्लूड नहीं होगा। उसमें हो सकता है जैसे रीमा भी बता रही हैं, ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, मज़ीद क्या सबूत सामने आते हैं। अगर ये जो कंक्लूजन जब केस का कोई फैसला होता है उसमें ये साबित हो जाता है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है वो उसने इनको ना सिर्फ ये कि एड एंड अबेट किया या स्पॉन्सर किया, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये भारत के लिए एक बड़ा ही एक डैमनिंग जो है वो सूरत हाल पैदा हो सकती है कि भारत जो है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म के हवाले से अगर ये चीज़ें सामने आती हैं, गो के जो बहस हो रही है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, ये कोई स्टेटेड फैक्ट है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की थी कि एजेंट्स ऑफ जो इंडियन गवर्नमेंट हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे, और ये फिर जो आप चीज़ें हक़ाइक़ को देखें लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से कि उसका जो गैंग है 700 मेंबर्स का, उसमें से एक बंदा जेल के अंदर बैठ के कस्टडी में ये सारी चीज़ें वहाँ पे, और वो भी इस तरह के लोगों को जो हिट किया जा रहा है कि जो भारतीय गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, या जो भारत की जो बतौर एक स्टेट है उसके ख़िलाफ़ हैं, सिर्फ उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। तो इस वजह से ये मेरा ख्याल है कि ये अभी इट्स टू अर्ली कि ये उसके ऊपर ये बात की जाए कि ये भारत के लिए क्या इसके रिपरकशंस होंगी, लेकिन जब ये फैसला आएगा और उसमें कोई एक छोटा सा आयोटा एविडेंस भी आ जाता है इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट का, तो उससे इनके जो ताल्लुकात हैं ख़ासतौर के ऊपर जो I-5 मुबालिक हैं उनके साथ, ऑलरेडी जब ये कनाडा ने मसला उठाया था तो तमाम I-5 जो कंट्रीज़ थे उन्होंने कनाडा का ना सिर्फ ये के साथ दिया बल्कि उसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया था कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो एक शफाफ करके जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। तो जब ये फैसला होगा तभी इससे जो डिटरमिन होगा कि ये भारत के लिए अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म साबित हो जाती है तो उससे इनके लिए ये जो ख़ास तौर पे इन ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक जो इनका जो है वो असरात पैदा होंगे भारत के लिए। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे तज्ज़ियाकार, बाकी जो 3 तज्ज़ियाकार हैं जिनकी अक्सरियत है वो समझते हैं डेफिनेटली, क्योंकि दीगर सबूत भी मौजूद हैं, दीगर ममालिक में भी इस तरह इल्ज़ामात सामने आ चुके हैं भारत की इन्वॉल्वमेंट के, तो ये कहीं ना कहीं भारत का जो ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी फैलाने का के इल्ज़ामात हैं उनको तक़वियत देता है। अगर कड़ियों को जोड़ें, ओवरऑल पिक्चर देखें, रीमा उमर साहिबा समझती हैं कि अगर चार्जशीट की हद तक रहते हैं तो फिर भारत इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है कि इसमें दहशतगर्दी या भारत की हुकूमत की सरपरस्ती इन सारे के सारे मामलात में उसके इल्ज़ामात नहीं लगाए गए, तो कहीं ना कहीं हुकूमत को इस स्टेज के ऊपर बरी जमा किया गया है, इसको पॉलिटिकल गेंस के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट्स सी, आगे इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, क्या इसके अंदर कोई मज़ीद पेशरफ्त होती है या नहीं होती, उसको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बट अभी हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का, तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।